31 октябр تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 31 اکتبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس حکومت کشور نخست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در 9 ماه سال 2024 و وظیفه ها تا آخر سال 2024 بررسی شدند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی را در 9 ماه سال 2024 همه‌جانبه تحلیل نموده برای اصلاح کمبودی ها در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه های مشخص گذاشتند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که در 9 ماه سال جاری سرعت رشد مجموع محصولات داخلی در سطح 8.4% تامین گردید. در این دوره حجم استحصال محصولات صنعتی بیش از 15%، کشاورزی زیاده از 11%، خدمترسانی پولکی 16%، بارکشانی 15%، مسافرکشانی و گردش سودا 12% و مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 7% افزایش یافته. سطح تورم در دایره نشان دهنده های مقصدناک 3% را تشکیل نمود. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که با وجود نتیجه های ذکر شده هنوز یک قطار کمبودی و نارسایی ها به نظر می رسند که از حکومت کشور، وزارت اداره ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی اندیشیدن تدبیرهای تأخیرناپذیر را طلب می نماید. سپارش داده شد که توسط تطبیق ثمرناک برنامه و نقشه های قبول گردیده سرعت رشد اقتصاد کشور در سطح نکم از 8% تامین کرده شود. تأکید گردید که در 9 ماه سال جاری نقشه درآمد بودجه دولتی 150.4% اجرا گردیده به بودجه در مجموع 33.3 میلیارد سومانی وارد شده است. راهبر دولت ابراز داشتند که در کشور در 9 ماه سال جاری همگی 334 میلیون دلار آمریکایی سرمایه مستقیم خارجی به قید گرفته شده است که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 58% زیاد میباشد. وزارت و اداره‌های مربوطه از پیشوای ملت دستور گرفتند که برای جلب هرچه بیشتری سرمایه مستقیم خارجی و اقتصادیات کشور تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. محترم امامعلی رحمان ضمن تحلیل به مسئله وسعت دادن روند حساب برابرکنی غیر نقدی و رقمی کنانی پیشنهاد خدمترسانی‌ها دقت اولین درجه داده ثمرناک به راه ماندن فعالیت ستاد جمهوری اوید به مسئله‌های رقمی کنانی خدمترسانی‌های دولتی و حساب برابرکنی غیر نقدی را طلب نمودند. برای تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنانی با سرعت کشور سپارش داده شد که مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به تامین فعالیت منتظم کارخانه‌های استحصالی عمل کننده، استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، حل مشکلات کارخانه و کارگاه‌های از فعالیت بازمانده، برطرف سازی مانع‌های صنعی و معماری و فراهمسازی شرایط مساعد برای فعالیت صاحبکاری استحصالی تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشند. به اندیشه راهبر دولت در 9 ماه سال جاری در ساحه انرژتیک پس کردن سطح تلفات نیروی برق و جمع‌آوری مبلغ استفاده آن همچون مشکلات حل طلب باقی مانده است. سپارش داده شد که تطبیق سریع‌وقتی و با صفت لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق در شهر و ناحیه‌های کشور تامین گردیده در سمت جاری نمودن نظام بیلینگی و به حسابگیری پوره استفاده برندگان نیروی برق، جمع‌آوری سریع‌وقتی مبلغ از اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها تدبیرهای مؤثر عملی کرده شوند. ضمن تحلیل وضع ساحه کشاورزی تاکید گردید که در 9 ماه سال جاری حجم عمومی محصولات کشاورزی در کشور به 52.3 میلیارد سومانی برابر شده است که نسبت به همین دوره سال 2023 11.4% زیاد میباشد. ولی سرعت رشد استحصال بعضی محصولات ساحه نسبت به همین دوره سال 2023 پس گردیده است. وابسته به این دستور داده شد که به مسائل سر وقت گذراندن کشت تیرماهی، غله‌دانگی‌ها و سبزوات بروقتی، اجرای دورنمای کشت زراعت‌ها، رعایت حتمی معیارهای اگرتکنیکی ذخیره تخمی‌ها و تامین نمودن خواجگی‌های کشاورزی با تخمی بلندصفت، اینچنین رشد میماده ساحه پرنده پروری اعتباری اولین درجه داده شوند. راهبر دولت برای برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌ها و دیگر مسائل‌های حل طلب ساحه‌های اجتماعی کشور به وزارت و اداره‌های دخلدار سپارش‌های مشخص داده از مسئولین طلب کردند که اجرای قطعی آنها را تأمین نمایند. به وزارت و اداره‌های دخلدار برای تقویت بخشیدن فعالیت نمایندگی و به مسائل‌های مهاجرت و آگنتی با کار تأمین کنی در خارج کشور، وسعت دادن همکاری بین‌المللی و گوناگون سمتی مهاجرت سپارش‌های دخلدار داده شد.
президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба намояндагони шаҳру ноҳияҳо вобасташудаи ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президент, роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо супориш доданд, ки назоратро барои вусъат додани бунёду таҷдиди иншооти ба нақша гирифташуда суръат бахшанд ва сифати корҳои сохтмонро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. доирбанаҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 9 моҳи соли 2024 ҳисоботи роҳбарони вазоратҳои дахлдор, инчунин масъулони дигар мақомот шунида шуд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027 баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки лоиҳаи буҷети давлатӣ барои соли оянда бо мақсади амалӣ намудани сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат дар самти таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои манфии берунӣ ба он, тараққиёти соҳаҳои воқеӣ ва инфраструктурӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҳия гардидааст. тавре таъкид гардид, таъмин намудани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар дар сиёсати молиявии ҳукумати кишвар самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад. дар буҷети давлатӣ барои соли оянда барои маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 23.9 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки 46.3% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 14.4% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, иброз доштанд роҳбари давлат. гуфта шуд, ки дар соли 2025 барои рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёти кишвар пешбинӣ шудааст, ки аз буҷети давлатӣ 15.2 миллиард сомонӣ равона карда шавад. дар робита ба дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027 таъкид гардид, ки нишондиҳандаҳои дурнамои даромад ва хароҷоти буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2027 давоми мантиқии лоиҳаи буҷети соли 2025 мебошанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои дурнамои нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар дар давраи миёнамуҳлат, нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои соли 2025 ва дурнамои он барои солҳои 2026-2027 дар назди вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохтору мақомоти дахлдори кишвар вазифаҳои мушаххас гузоштанд. аз ҷумла супориш дода шуд, ки барномаву нақшаҳои қабулнамудаи ҳукумати мамлакат сари вақт, пурра ва сифатнок таъмин карда шуда, барои расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва татбиқи вазифаҳои муҳими давлатӣ, иҷрои дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои солҳои 2025-2027 таъмин гардад. баъди баррасӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2027 қабул карда шуд. сипас дар маҷлиси ҳукумати кишвар лоиҳаҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 муҳокима ва барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. масъалаҳо дар бораи барномаи миёнамуҳлати солҳои 2024-2026, стратегияи идоракунии молияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар бораи нақшаи миёнамуҳлати амал барои солҳои 2024-2026, стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баррасӣ шуда, қарорҳои дахлдор қабул гардид. дар фароварди маҷлис, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилот супориш доданд, ки корҳоро барои дар сатҳи зарурӣ гузарондани зимистон дар ҳамаи соҳаҳо, бахусус муассисаҳои иҷтимоӣ ҷонлок намоянд. дастуру супоришҳо ҳамчунин барои захираи кофии маводи хӯрокборӣ, судишворӣ ва вусъати корҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд.